السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو. الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, watukufu wa imani ngarihimidi yao Mwenyezi Mungu ikawa karitsi na itotsindaye atayru salah zewazo walwahshu majadahu, yezinyama ngizojumwa kumtukuza Mwenyezi Mungu, walmauju kabarahu, yemaluja yobari ningayojumwa hamba Allahu akbar Allahu akbar, walmauju kabarahu walhutu najahu, zemfi hobarini ngizojumwa topara Mwenyezi Mungu zehamba rewhimidia nando majini uno harimwe bahari na wengori ninko mariziki rehila, walhutu najahu wanamlu tahta summi sukhuri qaddasahu, zenyantu zeformi zenyantu honsini mwema weneze nyumba rilalao ngizo jumotso himidi ya Mwenyezi Mungu zehamba ruhimidia nanda boka wongori niko marziki honsini mwema yano honsini mwele kafunele giza shamgu kujapa roridi waza walawe kudiwaza shiumbe shahaho wanamlu tahta summi sukhuri qaddasahu wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu, nane zenyo shivazo ngizo jumotso himidi ya Mwenyezi Mungu zeshukuri ya ukana Mwenyezi Mungu huri nika ujuzi na ilmu wa ushinda rirenge zindu ritsanganye rifanye njizi. Mwenyezi Mungu ikao hazinika ilmu na ujuzi wa ushinda zirenge zinduhu la zikenzi harimwa mafulo erina bahano wema nyoshi yoka ikanti mahala wa najisi, nyoshi yeka kanti mahala wa lo najisi au chamfu shayo kanti bahano wema harenge hatsanganya hafanya njizi. Wanahlu hamdan fi hamdillahi, zenyoshi ngizo jumwa uhimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yazinika ujuzi na ilmu za ushinda zifanye njizi o wanadamu wale. والنحل في حمد الله سبحانه وتعالى والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وندم ngojumoto timbanai yezinyamane zindu Mungu yaumba ngizo jumoto shukuria na uhimidi ya Mwenyezi Mungu. Wanasu sho wanadamu owalona akli, yezinyama zitona akli ngazivumu wao Mungu na uhimidi ya Mungu remiri rezindupia shao wanadam owalona akili. Wanasu yasunahu jahran, ngwatsingo asu Mwenyezi Mungu hawazi wa hubenu fujau kwa tina haja ngojumotofanya na ina utimba kufuru. Wanasu yasunahu jahran fayasturuhum, Mwenyezi Mungu ngejumoto wasitiri, Mwenyezi Mungu ngejumoto sitiri yeziumbe zahahe. Wanasu yasunahu jahran fayasturuhum, Mwenyezi Mungu ngejumoto wasitiri yeziumbe zahahe. Wanasu yasunahu jahran fayasturuhum wal abdu yansa wa rabbi laysa yansahu, mwanadamu ngudiwazo Mwenyezi Mungu ngudiwazo za ibada ngudiwazo ya muumba Mwenyezi Mungu yekadiwaza eshiumbe shahahe ngejumoto wani kama riziki. Allah, mwanadamu ngudiwazo Mwenyezi Mungu ngudiwazo ya muumba hadiwaze shambe duniani Mwenyezi Mungu kajaparodi waza eshiumbe shahahe. Wama kana rabbuka nasiya, yemgu wagaho kajaparodi waza wala yekahudi waza. Watukufu rahare janji ya ugharimwa ye dundi
Rijoka uona sekre zinji usiku leo harimwa ye erdundi ibu watukufu raharja njiyo harimwa ye temu miongoni mwezi rahma za Mwenyezi Mungu ikaunga nza usonsi pia haina mriambia alhamdulillah utiye GM uvezo partage rahare jandisa veza utiye GM rahare jandisa watukufu ikaunga mdunga woye darasa nyonsi pia nyimlo Facebook nyimlo imo nyimlo WhatsApp nyimlo harimwa zetelene zeraji raharja njiyo harimwa temu gamonzo nyonsi pia haina mriambia alhamdulillah ya shukuri Mwenyezi Mungu haukanga wa hadithi al-Qudsi tsainu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambio ukana abidi li alayka haqqun wa laka alayya haqqun fa in addayta haqqi addaytu haqqaka wa in lam tuaddi haqqi addaytu haqqaka ya Allah. Mwenyezi Mungu ngurambio harimwa hadithi al-Qudsi ukana abidi Ebu mwanadamu nahumba shiumbe shahangu li alaika haqqun ngamina droa zahangu Mwenyezi Mungu ohahojubu mwanadamu zifanye ngamina haki tsena iyo droa ya hangu Mwenyezi Mungu ohahojubu mwanadamu ufanye ntongo mauride zizo walaka alayya haqqun nawe mwanadamu baho ngawe na haki zahaho una droa zahaho mbele yangu mimi Allahu lazima ni ufanyilie ntongo mauride zizo. Mwenyezi Mungu ngwelezo ye haki ya hahe rimuabudie riswali rifunge rifanye njema risome Qur'an toye sadaka rifanye njema yo haki ya Mungu rimfanyili haukayende ya riumba ya rivele ha dunia rijari muabudi haribe harjari muabudi yo haki ya hahe yo durwa ya hahe rimuabudi ye haki ya hatu sisi. Mwenyezi Mungu ngwelezo ye haki ya hatu sisi ya riruzuke yarinike marziki yarinike mbendurile yarinike unono yarinike zeheri yarinike hawa njema yarinike hizo pia yo haki ya hatu au kayende yariumba yaribeha duniani iyo durwa ya hatu husoni mwa Mungu ya zamba Mwenyezi Mungu iyo durwa ya hatu yarinike marziki yarinike sante yarinike unono yarinike mbendurile au kayende yaribeha duniani iyo haki vahe Mwenyezi Mungu ngurudia ile zarumela hadithi al-Qudsi fa in addaita haqqi addaitu haqqaka ikama nadamu hutekelezai haki yao ngoni abudio ngo swadi ngo ishilio darasa ngo somo Qur'an ngo to sadaka ngo fanyo njema ikautekeleze haki ikautekeleza ze dua zangu Mwenyezi Mungu addaitu haqqaka ngamjotekeleza ze haki zao amjonike marziki amjonike unono amjonike zindugo zao iyo haki wetekeleze zangu ngamjotekeleze zao wa illam tuaddi haqqi ya latif wa illam tuaddi haqqi sheka mwanadamu kujatekeleza haki ya hangu kwa tekeleza yedro ya hangu kutsuni abudia na iyo haki ya hangu Mwenyezi Mungu kutsuni abudia kutwanza ufunge kutwanza uswali kutwanza darasa kutwanza ndongo za dini kutsutekeleza ze haki za hangu Mwenyezi Mungu ambe ndini addaitu haqqak chami toujours mitso unikaye haki ya hangu ntinauzi Allah ikahuni abudia hunike haki ya hangu kamjonike haki ya hu mwanadamu ikakujani abudia kututekeleza haki ya hangu Mwenyezi Mungu amba bahi mimi ntinauranse haki ya hangu mitso dounika toujours wende uju rekauni abudia amjonike marziki ule mwanadamu ikakujani abudia amjonike marziki ule toujours ikahuni kufuru amjonike marziki ikahuona uni kufuru mi Allah amjonike marziki huona utini kufuru gamjonike haina namna udufanya mitso unike marziki wende uono engoni kwe haki ya hangu Mwenyezi Mungu au kutsunika ezahe mintsina uzie haki ya haho mitso ka ujumwa hunika marziki ne hunika unono ne hunika bahati ne hunika maisha bema au kama Mwenyezi Mungu lazima nitekeleze haki au kama Mwenyezi Mungu yekadomenya miadi. Subhanallah la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu wembo harima ila hadithi al-Qudsi ilirjonjio harimete mu yahatu yambo erdundi walo sekrezinji rahani janjio harimwezi khabari subhana wa alhamdulillah. Mwenyezi Mungu karimun, Mwenyezi Mungu rahimun, Mwenyezi Mungu mpumwan uvenza ziumbe zae, Mwenyezi Mungu ina rehma, Mwenyezi Mungu uvoreha wanadamu na mwishie zirongo hizo pia subhanallah. Rahani jendelea basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngwendele yote na harimu hadithi al-Qudsi ngurambiyo kana abidi ishi hadithi al-Qudsi yo hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu nde urongo aslagu ngurambiyo ishia rahani janjo harimu yetem Mwenyezi Mungu ngwambo abdi ewe bo mwanadamu abidi anta turidu
wa ana uridu fa in sallamtali fima uridu kafaituka fima turidu wa in lam tusallim li fima uridu ataabtuka fima turidu wala yakunu illa ma uridu wa ana fa'alun lima uridu. Allah ya salam, subhanallah. Ishi hadithi al-Qudsi, ishi Mwenyezi Mungu arabingurambio kana abidi anta turidu wa ana uridu fa in sallamta li fima uridu kafaituka fima turidu wa in lam tusallim li fima uridu at'abtuka fima turidu wala yakunu illa ma uridu ana wa ana fa'alun lima uridu. Ya Allah, subhanallah subhanallah subhanallah. Fundi kubezewa njio harimwete mu ya erdundi banga bosekre leo ashe na mwamba alhamdulillah ubeze utapeje emwamba alhamdulillah. Watukufu Mwenyezi Mungu ngurambio ukana bofu kujatowe fatiha ya hoa partager darasa ya leo na hunga rono hamanga bosekre nkusu kwa leo zyo kautolo garjo watole fatiha tihale yabo hanse fijo. Mwenyezi Mungu ngwambio mwanadamu kana abidi ebo mwanadamu anta turidu ngawena ndongo zako uzanzao duniani ngawena wende ujua wanzo hazi wanzo mrumme wanzo mrumshe wanzo jawo anta turidu una ntungo zako usiza wanzo mrumaho yake mwema nawe wanzo mrumshaho ya ustehi wanzo mrumme ya ustehi wanzo uzaye wanzo wanaho walekele wake wema wanzo mariziki wanzo wende ujua anta turidu ngawena ndongo zinji uzitsahau. Mwenyezi Mungu ndiye wambara hadithi al-Qudsi wa ana uridu. Mwenyezi Mungu amba na miba ngonga mina ndongo nizitsahau Mwenyezi Mungu ngavyenga nzo ujue ngawena ndongo zako uzitsahau na miba ngumi Mwenyezi Mungu ngamina ndongo zangu nizitsahau mi Allah sina ndongo vangu nizitsahau. Mwenyezi Mungu ngelezo fa in sallamta li fi ma urid ikahutekeleza zila nanzao uzifanya usijitabishe ufanya mbabi zila mganzao. Mwenyezi Mungu amedini kafaituka fi ma turid basi zila wanzao wewe sirenge garanti utijanketeshe hitwa danga mjo uzifanyia amjo ufanyiliaso. Ya Allah, fa in sallamta li fima uridu ikahutekeleza zila mimi Mwenyezi Mungu nanzao tuambie uswali samba ufunge hufungu ishilia darasa huishilia toa sadaka hutoa ikufanya zila nanzao hutekeleza zila mimi Mungu nanzao. Mwenyezi Mungu amba kafaituka fima turid mito hutosheza izo wanzao utijanketeshe itosha vanwe mwana sirenge garanti amjolekeze mwanao. Ya Allah, kafaituka fima turid ngamjo hutosheza nitsotosha tongo zao nsorenga garanti ya tongo zao vanu ye hazi tuliaba mjo utasha hazi nroji vanu ye mrume tuliaba mjolekeze mrumao vanu mrume hadungu tuliaba mjomlekeze vanu yo wana tuliaba mjolekeze wanao vanu wade na mabwade na vese na tuliaba mjolekeze situation amjolekeze amjorenga garanti lekeze situation. Mwenyezi Mungu elezo wa illa mtusallim lima uridu ikakutufanya hizo mimi nanzao ataabtuka fima turidu amjo hutabisha harmwizo wanzao amjo unike marziki amjo unika wa unonone marziki au kanyo miadam jo unika sha amjo hutabisha ikakutu nsalimisha amri kutujisalimisha amri husoni mwangu Mwenyezi Mungu ataabtuka fima turid amjo hutabisha hizo wanzao vanu mrume amjo hutabisha ngojo tabia mbaka amjo hutabisha vanu ye hazi amjo hutabisha. Ya Allah, amjo hutabisha vanu amjo hutabisha ni hulauze amjo hutabisha ataabtuka fima turid wala yakunu illa ma uridu ana na wanga nzo ujue kabati zijujiri itotsi ndizo Mwenyezi Mungu nanzao usijofikiru kabonga mfanyo. Mwenyezi Mungu amba wala yakunu illa ma uridu ana kabati zijujiri dunia ni bam itotsi ndizo mimi nanzao nasibo mwanadamu ikautekeleze haki ya hangu ngoni abudio ngamjo unikaye marziki ni zao ikakuja tekeleze miadi ya hangu Mwenyezi Mungu nsina uranse haki ya hao amjo unike marziki amjo unika uno na amjo unika sha ngabo vantage
evantajida hii fa in sallamta li fima urid, ikaufanya zila mimi mnguna nzao kafaituka fima turid, ngamjo ufasilite ya zinji nrenge garanti yako ni regle zenrongo zako bu mwanadamu. Wa illam tusallim li fima urid, ikakuja ntekeleza zila nanzao ataabtuka fima turid, amjo utabisha harimazila wanzao ana mwanzo amjo utabisha. Wala yakunu illa ma uridu ana, utijenzi zokawentelija wena mfuwena kilingo jofanyizo wanzao haukana la yakunu illa ma uridu ana, kabati zijujiro harimwe dunia hinu itotsi ndizo mimnyezi Mungu nanzao. Illa ma uridu ana, itotsi ndizo mimnyezi Mungu nanzao. Wa ana fa'alu lima uridu, minde ufanyizo nanzao hauke dunia hinu ya hangu. Wa ana fa'alu lima uridu, mi ufanya minde ufanyo izo nanzao. Mnyezi Mungu ngurambiyo abdi fundira kujanjo harimwe temu ya he erdundi raunaze sekratulia rahanja njo harimwe sekre ya he erdundi haukale wonde merkredi ya mwiso ya homwezi wa Rajab yengoje merkredi ya mwiso ya homwezi wa Rajab yongyo na baraka ndine rahane jatowe fatiha lazima ni swifu Mwenyezi Mungu, lazima ni swifu yaumba, lazima rambize rahma za akhirani jatowe fatiha na njo harimwete muhaukale wonde merkredi ya mwiso ya homwezi wa Rajab engoje mane merkredi ya mwiso yongyo na ndongo ndini merkredi ya mwiso ya homwezi wa Rajab, ya homwezi wa Rajab. Watukufu Mwenyezi Mungu nguri rongozo harimu hadithi al-Qudsi hamba abdi mwanadamu bu mwanadamu, abidi mwanadamu bu mwanadamu, ye mwanadamu bu mwanadamu. Khalaqtu as-samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihinna afayu'yini raghifun asuquhu ilayka abdi 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 islamta li qalbak كما جاء في الحديث إن سلمت لي أمري إن سلمت لي أمرك أرحت بدنك وقلبك. يا الله إيش الحديث القدسي؟ أرحت بدنك وقلبك وإن لم تسلم لي أمرك أتعبتك وجعلتك تركض وراء الدنيا كالوحوش. تركتك تمشي وراء وتركض وراء الدنيا كالوحوش ولا يكون لك إلا ما كتبت لك. يا الله سبحان ربي سبحان ربي. Mwenyezi Mungu ngwelezo abdi ebu mwanadamu. Khalaqtu samawati wal arda, tsiumbuze mbingu, tsiumbuye ardhi, tsiumbuye dunia. Minde naumba ye dunia inobo mwanadamu. Tsiumbu mbingu mfukare, set ciel bole ze mbingu mfukare zile. Tsiumbuze ardhi mfukare zino set mfukare, ça veut dire set. Tsiumbuye milima yo mfukare, auze kalite za he milima uke milima yo minji. Tsiumbuye milima, tsiumbuze ardhi fi sitati ayam, harimwan siku sita bas, 6 jours. Tsiumbuze 7 ciel zile, neze ardhi zino, neze dunia zinu pia harimwan su sita. Walam a'ya bi khalqihin, njalemewa, je suis pas fatigué. Wala njalemewa, wanaumbaza mbingu hizo njalemewa. Ne Mwenyezi Mungu akahanza yaumbe dunia yinu harimwa sekondi hajoka hayungu. Eka Mungu ngwanzo yaumbe ye dunia ha sekondi hatojoka haumbe dunia ha sekonde kangwanzo. Hatojamba kun na ikaye fayakunu zijokaya. Engo jema na yakahumbe dunia 6 jours. Yaumbe ardhi 2 jours. Yaumbe zilobo hari 2 jours. Yaumbe zembingu 2 jours. Yakahumbe dunia 6 jours. Ilia hujulize bu mwanadamu kana mrukado kana harara izo wanzao utozihunra wakati uzima. Hambabi hambabi, dusma dusma, Allahu akbar. Mgungu wanzo hujulize ukana utitota fijo bumrumshe bumrumme vanuka ranzo rifanyija ukasukiri
hanse taradudi uhense fijo ba Mungu yaombe dunia ikangwanzo hatojoka haombe dunia hayun second hatojoka haombe dunia hanusu ya second kajajotsa hasijuru no haombu hasijuru yaone soke dunia nganzo yende hatartib nganzo yende kalm nganzo yende dusma zendrongona zende dusma hatartibu hamwemweo izo wanzao utito totafijuba kujazihunda usiku zima sikanzaja ukajakiri tulia ba Mungu wae hatojoja umbe dunia hasegondi no hayumbu hasijur ya hujulize bo mwanadamu ka haina ndongonga zanzo hambabi utulie ukene sibra na kuraji rongozi duhenda hamwemweo yo hikma ya heya umba ye dunia jalla wa ala basi Mwenyezi Mungu rongozo harimwe hadithi al-Qudsi rahani janji gharimwa yetemu ya dundi neze sekre zilobo hariusu kwa leo uno Mwenyezi Mungu rambiukana tsiwumbuze mbingu zomfukare tsiwumbuze ardhi zomfukare wala njalemewa hata na mbandongo afayuyini raghifun engo fikiribo mwanadamu ka mbamkate rasio masurufu rasio ya ulamba hindu saerona 2 saerona 3 saerona mbendu ya hula uliso wana afayuyini raghifun asuquhu ilaika engo fikiruka Mwenyezi Mungu ngaijo unishinda itso nishinda marziki ni uve ebana mjoka ulendi undawe ebana ngofikira Mungu wondo ebana nsina mbendo da hone babo maudo mjoka ulendi bano wade unu doktori kashindwa eba mjoka uona bano mndu mshenge mwade hata eba mjoka hunda unono undawe ebana ngojom Allahu wondo bi ekaja shindwa neze mbingu neze ardhi nguzojoka ushindwa namba mariziki ya mafitsi ya unike ule ngujoka ushindwa na unono ya unike unde sante ngujoka ushindwa ifendi ohahe afayuyini raghifun asuquhu ilaika engo fikiringa mjoshindwa namba mkate aumba hinduni honike ngo fikiringa joni shinda mimi Allah gejuni shinda Mwenyezi Mungu amba ukana abidi ebo mwanadamu abdi ebo mruma wa hangu mwanadamu in sallamtali amrak ikahuni salimu amri ukubaluka Mungu mide na humba mide wende so dunia ina huni salimu amri ngoni twaimi Mwenyezi Mungu huni kubali ngwanzo zidarasa ushileza Mungu ngojibi waneza Mungu wandiso jana astaghfar wa tubia zambi zao we mwanadamu ngawe na madhambi menji shahukubaluka ngawe na Mungu wandiso jana tauba wandiso nsaha samaha hurejeibu hangu juu hujua kawe mwanadamu ngawe na mbingo fanyo ngawe na njema shahukubaluka bidi na humba ngojano tauba ngona nzongo nzo dini yangu Mwenyezi Mungu amba arahtu qalbaka wa badanaka ngamjounika tranquilite eziungoza hako na roho ya hako je arahtu qalbaka wa badanak amjuhunika tranquilite eziungoza hako na roho ya hako amjuhunika tranquilite bokokuja parokaniyo ngojo hunda ngolalo normali husiwa hulala kutsina hamu na susi na bala ngona problemu da hon ye mwanange na problem sha Mwenyezi Mungu amjuhu facilitani hunike tranquilite roho ya ulale usiwe normal ujuhe usiwe normal ngawo honziani alhamdulillah tsutuliza ye roho ya ye marziki ya hungu ya hundu shakutsu jankete roho ya ngojo fanya amjuhu tranquilize roho ya wa illam tusallim li ikakuja ni salimu amri kuja salimu amri wakubaluka bano ngawe na Mungu wakubaluka we mwanadamu wakubaluka ngawe na error wadunza hasama hame Mwenyezi Mungu na humba ngojua atabtu qalbak ngamjo tabishe roho hao nifanye tarkuduka raqdil wuhushul barriya atabtu badanaka wa qalbak amjo tabishe ziungoza hao ni roho hao Mwenyezi Mungu nitsotabisha roho ya huyo na nitsotabisha mwili wao huo namnaje tarkudu wara ad-dunya ngamjorenga ye dunia nitie rohoni hao nirenge dunia nitie rohoni hao
tarkud ngujo fanya hazi hata wende mbio he dunia hata karakdil wuhushul barriya hamainyama mauri inyama mauri animal iloho msiruni zungulia wetsaho mbenruile mauri simba itsojwa repose izungulia kulange tsaho mbuzi hula ile ngezungula wohula mauri inyama shitsofanya hazi shitsona mba hindu lazima haina usikushi zungulie shitsake mbenruile shizungulia hata shilemewa shija shikanza ndasinga mjo utabishe zungo zao neroho ya hao tarkudu ngojwenda mbio he dunia hata hazibo trasi hazibo mtsana abahufikira kabalanga uokipe ufikira balanga we mwema unga okipeze hazingizo zinji banamina hazibo trasi amina hazibo mtsana bantsirengo hazini ngojwenda mbio he dunia ufanye hazihula ngojwenda mbio unjile hula shango juo ngojonjila wende mbio hata ni hutadishe roho neziungo wende mbio hata basi kuna uhundra itotsindizo na hwanzishia tujur kuna uhundra itotsinde marziki mimi na hwanzishia ngojofanya hazi hunu ufanye hunu kutsina tarepota wakati wakantsine mrumsha uo wana urepoze nitso utabishe ziungo nero ufanye hazi hata na boy mapesa ngotsojo hunda ila na hwanzishia basi uriduke ntsiwambe badinga mfanyo hazi nsuje mapesa ngendonda hubi badiba na mhundro mapesa hata basi nsujwa nifanyeje vanutsi hundru 5,000 euro nsujwa zindelda hubi vanumtso hundra mapesa nsujwa mfanyoje vantsirengo hazini mudawe vanurende ngofanyo hazihulahuliwa ufanya hazihulahuliwa kutsundra mba wakati wa repose ngawe na biashara hula ngawe na business hula ngawe na commerce hula ngofanyo hazihula ngotsenda mbio kutsurepose yeba ne mapesa riendenda ho Mwenyezi Mungu amba mitso kwende sambio duniani mitso kwende sambio duniani ni hutabishe mwili waho wona roho yaho na vavoti ya wetu ani kuna uhonda itotsinde marziki na kwanzishia shayo pinisio nga mjo uzungusa he dunia wende mbio hata utsanganye kuna unda wakati repose shehitwa ya akili na wazema kuna ujwanga zendo ndao atabtu qalbaka wa badanak wala yakunu illa ma uridu ana kabatsi zijojiri tsotsindizo Mwenyezi Mungu nanzao alhamdulillahi rabbil alamin ngarihimidia wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yariumba ngaritsahawo ze rahmani ze amani zendeleye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baada rasarahimidia Mwenyezi Mungu usiku wa leo reja toba raharja swali ya mtume haukaye dunia ngarende sombio Mwenyezi Mungu rijailie risalimu amri wao rituiye zahao ridoja na tauba na istighfar madhambi ranze zahao ili uritulize uritranquilize zeroho za hatuna mwambe amin reja toba ya rabbal alamin haukangaruo nao yeziri hundrawo sonsi pia owenji harimwasi imaisha hatu neze habari ritungwenda mbio hatara unjilara utsojwa ngarifanya oje ritouwona ngendonda hubi reja toba ohaho ya rabbal alamin haukangaruo nao kakweli ngarendu mbio ne dunia Mwenyezi Mungu reja toba usiku leo merkredi ya mwiso ya mwezi wa Rajab innahu yawmul arba'a inda ila merkredi ya mwiso ya mwezi wa Rajab au kana ye samedi ngejuka ya 27 ngejuka 26 ye dimanche 27 ye lundi 28 ye mardi 29 yabo ye mardi 29 yabo deja wandu wasangwa tsahao omwezi yabo kartujua ikaye merkredi joka huja ibangejuka ndi mwezi mengo miraru ibangejutimizi mwezi 30 ya Rajabu au ngejuka ya ndi mwezi monsi ya mwezi wa Shaaban yabo
juu mercredi ya leo peut-être inde ya mwiso ya mwezi wa Rajab. Mwenyezi Mungu ngarutsa hao samaha, ngarutsa hao tauba, ngarutsa hao maghfira, ngarijanao tauba, rijane maghfira, tranquilize roho za hatu, urinike marziki tranquili, urinike marziki tranquili, uritulize mwili wa hatu, uritulize roho za hatu, urinike marziki tranquili, urinike marziki tranquili, shautsirende sambio zero he dunia, utsirende sewezi wongo mbio he dunia, rilatsa na balakarnaka uhondra, itotsinda ila Mungu waranzishia, na bala mrungu fanyo hazi shiwi na jana, na bala mrungu tufanya hazi hata basi hula na hula mruka tujua. Mwenyezi Mungu rija toba wao, risahilishie marziki ya hao, urinikeyo fasili, urinikeyo habaraka, urinike marziki ha kheri, uribulie za kheri, uribulie unono, uribulie maisha mema. Rija toba wao usiku wa leo mercredi ya Rabbal Alamin. Rija toba wao usiku wa leo mercredi ya Rabbal Alamin. Ngarjana tauba ukakweli ngariona uzi alama harimi mesha hatu sunti pia kaitina mhuke tina mtiti ngariona we namne malako yaliyo inamna zihaziziliyo inamne mesha hatu yaliyo. Rija toba ula wanane hadithi قدسين رجا توبة وهاهو رجا توبة يا رب العالمين رساليمو أمر سكوا ليو رانزلو سكوا ليو مركرد رساليمو أمر سيندو ورمو هاو غسنا مذامبي ركوبالي وكاوede Mungu wende mwenye usami ngasina mbi ngasina njema haukasi wanadamu siti malaika ngorejua ya Rabbal Alamin ukasi wanadamu shasiti malaika mwanadamu ndi ukoseyo mwanadamu ndi ufanyo naye. Rija toba uhaho rihuombo ya Allah urisamihi urinike marziki hautranquilize roho za hatu hautranquilo mwili wa hatu refanya haziri hundu marziki riyahunde mahana riyahunde baraka sharti to zungulia hatarito unatabu ya roho na mwili hata na bale yorjoka hunda tujurunda la Mungu warandishia shahuto mwende sambiyo hula na hula hauka kaja salimu amri wa risalimu amri wa ya Rabbal Alamin.